عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأعزاء. مرحبا بكم على قناتكم قناة الدعم المدرسي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا فروض اللغة الفرنسية الفرض الثاني المستوى الرابع ابتدائي. إن شاء الله غنشوفوا غرامير، غنشوفوا لورتوغراف، غنشوفوا لا كونجيغيزون في هذا الفيديو هذا إن شاء الله، وغنحاولوا ما أمكن نوفر لكم هذا الفرض هذا في صندوق الوصف على شكل PDF، وإن شاء الله على صفحة الفيسبوك غادي تلقاو إن شاء الله الصور. والتواصل معنا أو الاستفسار ممكن تواصلوا عن طريق التعليق أو عن طريق صفحة الفيسبوك. نبداو بالفرض الثاني الدورة الأولى المستوى الرابع ابتدائي. غنبداو بالغرامير. السؤال الأول، la première question. J'entoure les articles dans le texte suivant. عندي les articles كاين les articles définis et les articles indéfinis. أنا غندير يعني هنا أحيط les articles dans le texte suivant. أحيط. نبداو bleu. Le هذا c'est un article défini. Et habillé d'une, une, c'est un article indéfini. Et d'un, un article indéfini. Il enroule un, article indéfini. Ruban autour de la, c'est un article défini. Et porte des bottes en cuir, des bottes en cuir, c'est un article indéfini. Le cavalier est habillé d'une djellaba et d'un burnon. Il enroule un ruban autour de la tête et porte des bottes en cuir. نمر إلى السؤال رقم 2. Je complète par les articles définis ou indéfinis convenables. هنا كما قلنا ce sont des articles définis et ces articles, ce sont des articles indéfinis. On va commencer par موسم. Le موسم de طنطان. Le موسم de طنطان. هاد ديفيني ملي كتكون عندي شي حاجة اللي كنعرفها معرفة، بحال أنا عندي ما نقولش ان موسم. ان موسم هي واحد الموسم، ولكن هنا عندي موسم دو طنطان يعني محدد، يعني بحال نقول معرفة، بحال في اللغة العربية كنقولوا معرفة. غنبدا بماجيسكول. لو موسم دو طنطان est un rassemblement annuel des tribus. علاش غندير دي؟ حيت عندي هذا pluriel. Des tribus de la région ديال المنطقة. Le Moussem de Tantan est un rassemblement annuel des tribus de la région. Des parce que ce nom est au pluriel. Je passe à la troisième question. كنمر للسؤال رقم 3 وتا هو سؤال زعما في المتناول. Je classe les noms suivants dans le tableau. Je classe يعني أضع هذه الأسماء الآتية في لو طابلو. هذا الطابلو عندي فيه لو نون ماسكولين يعني الاسم المذكر، وفيه هذا كيتسمى لو جونغ، وفيه لو نومبر سينغوليي بلوريال. لو جونغ نون فيمينان، لو نومبر سينغوليي بلوريال. غنمشيو باش كنعرفو لو سينغوليي اي لو بلوريال كنعرفوه فقط، وباش كنعرفو الفيمينا و الماسكولين كنعرفوه بلي زارتيكل. باش بلي زارتيكل نبداو. une fête. Une c'est un nom féminin. Un nom féminin, une singulier. Il accepte une fête. Une fête. غندوزو les festivals. Les festivals هذا c'est un nom masculin حيت في le singulier ديالو هو un festival. إذن j'écris pluriel حيت les festivals. تقدر على هاد نكتبها باش نكتب بالزربة. La salle. La salle, c'est un nom féminin singulier. La salle. Un centre. Un centre, c'est un nom masculin singulier.
un centre. L'herbe كنقولوا un herbe. إذن l'herbe. Je décris ici singulier, masculin. Le genre et le nombre. L'herbe. عندي des tentes. كنقول une tente. إذن c'est un nom féminin pluriel. Des tentes. كنمروا إلى السؤال رقم 4. J'indique le genre et le nombre de chaque nom. J'indique le genre et le nombre de chaque nom. يعني كنحدد واش مذكر ولا مؤنث وكنحدد واش مفرد ولا جمع. هذا هو لو جونغ اي لو نوم. كنحدد التذكير والتأنيث والمفرد والجمع. لا صواغي غير كنشوف لا كنعرف بان سي سينغوليي. نقولوا ان نون سينغوليي. وكنشوف لا كنعرفوا ان نون فيمينا. كنكتب فيمينا نكتب بحال هكا سينغوليي. هذه الطريقة ديالي. ممكن تكتب حتى نون فيمينا سينغوليي. عندي دي. هنا كنشوف دي. عندي دي كنعرف أول حاجة كنعرفو بأن بلوريال يعني ما نطلقش فيها. سبيكتاتور باش نعرفو خصنا نردو le singulier. Un spectateur. إذن c'est un nom masculin pluriel. On dit un mariage. C'est un nom masculin singulier. Les chanteuses. Une chanteuse. C'est un nom féminin pluriel. بهذا كنكونوا كملنا الغرامير ونمر الى l'orthographe. كنشوفوا في l'orthographe la première question. Je complète les phrases avec يعني أتمم الجمل ب a اي. هادو كيتسماو لي زوموفون ولا لي زومونيم. اشنو هما لي زوموفون وشنو هما لي زومونيم؟ كيكون عندهم نفس النطق مثلا ا ولكن عندهم كتابة مختلفة. هذه ا sans accent, A avec accent, et sans son. كاين بزاف ديال لي زوموفون ولي زومونيم في اللغة الفرنسية وكل واحد وعنده الدور ديالو. A c'est le verbe avoir. A c'est une préposition et c'est une conjonction de coordination et c'est le verbe être. Proposition بحال إلى كتجي قبلها un complément circonstanciel soit de lieu يعني كتجي قبل ظرف زمان أو ظرف مكان. et كنسميوها كونجونكسيون دو كورديناسيون يعني أداة من أدوات الربط بحال هو. و اي سي لو فيرب إتر. نمشيو بلا ماريي. لا ماريي فاعل. الفاعل ماذا يلزمه؟ فعل. غنقول اي ما نقولش اي. غنقول اي. لا ماريي عفوا لا ماريي ا. كنت غنكتب ا وكتبت اي عفوا. La mariée a un beau cafeton. يعني la mariée عندها un beau cafeton. Les invités arrivent à la salle. La salle هذا مكان. إذا غندير la préposition à. Le cavalier فاعل خاصو فعل est habillé et خصني ندير له le verbe être وهنا خصني ندير être est habillé d'une جلابة une جلابة et d'un burno و جلابة burno. Notre école organise une manifestation culturelle et artistique La selle est en cuir. Serge من la cuir est en cuir et
est en cuir et c'est de broderies faites à la main. Faites à la main. هذا هو جواب على السؤال رقم 1. نمر إلى السؤال رقم 2. J'entoure seulement les mots qui sont au pluriel. يعني أحيط فقط الكلمات التي توجد في الجمع. يعني كلمات لجمع. يعني أحيط فقط الجموع. Les instruments. هذا جمع. دي نيشان جمع. وعنده لو سين ديال بلوريال. دي شوفوا كنشوف لي زارتيكل هنا. دي لي salle, le sport, la culture, les loisirs, les. كنشوف les articles. ديما كنشوف les articles في البلوريال. إذن هادو هما الكلمات اللي في الجمع. Je passe à la troisième question. Je mets les noms suivants au singulier ou au pluriel. يعني كندير هاد الأسماء إما في المفرد أو الجمع. إلا كانوا في الجمع كنردهم المفرد، كانوا في المفرد كنردهم الجمع. لي شونتوز عندي هنا الجمع. إذا كنعمل لا chanteuse. Des cérémonies une. là كان عندي article indéfini كنردو تا هو article indéfini. Une cérémonie. Un cadeau. Des cadeaux. وردوا البال هنا في السين ديال pluriel X. L'invité. Les invités. وما تنساش السين ديال pluriel S. Les invités. La chanteuse, une cérémonie, des cadeaux, les invités. وكنكونوا كملنا l'orthographe et on passe à la conjugaison. Un nouveau la conjugaison. La conjugaison, كنشوفوا السؤال رقم 1. Je complète avec le pronom qui convient. أنا كتخرجتو هنا vous avez de la chance. هذا le verbe avoir. J'ai, tu as et là nous avons, vous avez. هنا درت il. علاش درت il؟ حيت عندي à la fin ENT. هاد les terminaisons ديال le présent de l'indicatif ديال les verbes du premier groupe ENT avec le sujet ou là le pronom personnel sujet il ou là elle. On passe à la deuxième question. Je relis par des flèches. هنا أصيلو بأسهم. يعني سهل صراحة هذا التمرين هذا. Vous êtes, elle chante, les enfants parlent, tu as. هادو خصهم يتحفظوا. avoir et être خصهم يتحفظوا. ودرت les enfants parce que à la fin عندنا في terminaison ENT. وهاد les enfants je peux la remplacer. Je peux remplacer les enfants par il. Il avec S. On passe à la troisième question. J'écris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. عندي كما قلت لكم les verbes être avoir خصهم يتحفظوا. هادو خصهم يتحفظوا. Ils sont heureux. J'ai un joli cafeton. Vous marchez. هنا في marché كما درت في الفيديوهات السابقة كنشوف لو راديكال اللي هو كنحيد غير هادو. كنحيد او ار وكتبقى هذا هو لو راديكال. وكنشوف فو كتمشي معها او زد في لي تيرمينيزون. Vous marchez lentement. Ma sœur عاوتاني كنجبد غير لو راديكال كنحيد او ار وكنزيد ma sœur je peux la remplacer par elle.
elle aime. Ma sœur aime. Ma sœur aime les fêtes. Où je passe à la quatrième question. J'écris les verbes à la personne demandée, présent de l'indicatif. يعني عندي هنا في présent de l'indicatif première personne du pluriel. شنو هي première personne du pluriel؟ هي nous. nous. ردوا البال معايا هنا. أنا نكتبها ماجيسكول. nous. ردوا معايا البال. غادي ناخدو لو راديكال. rond. إلا زدت ليها ONS غتقرا نورونغون. إلا زدت ليها ONS غتقرا نورونغون. إذا كنزيد وعاد كنزيد ONS يعني نورونجون. يعني ردوا هاد القضية كاع مع لي فيرب اللي كينتهيو بالجي. جي مونجي رونجي شونجي كامل في première personne du pluriel كنزيد ليهم نورونجون. حيت لما درت ليهمش غيتقراو نورونغون. عندي être première personne du singulier. première personne du singulier يعني je suis. je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes. هذا خصو ضروري تحفظ الفيربات. بهذا كنكونوا انهينا الفروض ديال اللغة الفرنسية غرامير لا كونجيكيزون اي لورتوغراف ونتلاقاو ان شاء الله في فروض اخرى وتمنى لكم التوفيق والنجاح.